Cukup keagungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaitu dalam firman-Nya bahwa kami telah meninggikan namamu. Jikalau Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan nama Rasulullah, maka tidak ada yang dapat merendahkannya. وفسر العلماء هذه الآية ورفعنا لك ذكرك أي يا محمد لا أذكر إلا وتذكر معي، ففي الصلاة نفتتحها بذكر الله ونختتمها بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الإبراهيمية. Dan para ulama menafsirkan makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang disebut tadi bahwa kami telah meninggikan namamu, dalam arti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa aku tidak disebut kecuali namamu wahai Muhammad akan disebut di samping namaku. Seperti di dalam salat dibaca dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup dengan salawat Ibrahimiyah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وإذا جاءنا كافر يريد أن يسلم فلا يقبل إسلامه لو شهد أنه لا إله إلا الله فقط، بل لا يقبل إسلامه حتى يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم. Jikalau ada seorang kafir masuk ke dalam agama Islam, maka tidak cukup baginya untuk memasukkannya ke dalam agama Islam dengan menyebut bahwa la ilaha illallah saja, tidak ada ilah selain Allah, akan tapi harus juga bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. وذكر الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ مرة فرحا فقالوا له أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ فقال عليه الصلاة والسلام رأيت رجلا من أمتي يمشي على الصراط يمشي مرة ويكبو مرة يقع، يمشي مرة ويكبو مرة، يمشي مرة ويكبو مرة، فجاءته صلاته علي فأوقفته على الصراط حتى أدخلته الجنة. Pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam terbangun dari tidurnya, kemudian beliau tersenyum. Di sini ditanya, apa yang membuat engkau senyum wahai Rasulullah? Rasulullah menjelaskan bahwa aku melihat, dalam arti di dalam mimpinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada seseorang dari umatnya yang berjalan di atas sirat, kemudian jatuh, terus dia berjalan lagi, jatuh lagi, berjalan lagi, jatuh lagi, sampai datang kepadanya salawat dan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menolongnya di atas sirat tersebut dan memasukkannya ke dalam surga. وقال الله عز وجل في سورة الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والمعقبات هي 8 من الملائكة، ملكان منهما على شفتي كل مسلم وظيفتهما الوحيدة فقط أن يكتبا أجر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن جرير الطبري. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd yang menjelaskan bahwa manusia itu dikelilingi dari depan dan belakang dengan malaikat-malaikat yang menjaganya, dan ahli tafsir menjelaskan bahwa di situ ada 8 malaikat dan 2 daripada 8 malaikat tersebut yang berada dalam arti di mulutnya untuk menulis dan mencatat salawat dan salam orang tersebut
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن أعظم الأذكار التي أوصانا بها النبي المختار صلى الله عليه وسلم التي تكفي الإنسان شر الدنيا وشر الآخرة هي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال للصحابي الذي كان يكثر الصلاة عليه: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فكفاية الهم في الدنيا وغفران الذنوب في الآخرة. Dan termasuk daripada zikir yang mulia bagi seseorang agar ia terselamat dari keburukan dunia dan juga keburukan akhirat adalah salawat dan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada seorang sahabat yang selalu bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kegelisahanmu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dunia, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu di akhirat nanti. وكان مشايخنا نقلا عن مشايخهم يوصوننا إذا نزل البلاء أن نجلس ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يكرم من صلى عليه أن ينزل فيه البلاء. Dan guru-guru kami berwasiat, yang dimana mereka mendapatkan dari guru-gurunya, apabila seseorang tertimpa bala atau musibah, hendaklah ia duduk bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. ونحن نعلم أيها الإخوة أن عاطفة المرأة عاطفة قوية، فالمرأة التي فقدت أباها وأخاها وابنها في إحدى غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليها وقالوا لها: استشهد أبوك. فقالت لهم: ماذا حصل لرسول الله؟ قالوا لها: استشهد ابنك. قالت: ماذا فعل رسول الله؟ استشهد أخوك. قالت: ماذا فعل رسول الله؟ هي قلبها معلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من تعلق قلبها بأبيها وأخيها وابنها. فقالوا لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. فقالت: كل مصيبة دونك يا رسول الله جلل، أي هينة. Ada seorang wanita yang dimana sebelumnya diketahui bahwa kasih sayang seorang wanita itu kuat kepada keluarganya, kepada ayahnya, anaknya, dan juga saudaranya. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan kepadanya bahwa ayahmu telah mati syahid. Kemudian si wanita itu bertanya, bagaimana dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terus dikabarkan lagi bahwa anakmu telah mati syahid. Tetap wanita itu bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dikabarkan lagi bahwa saudaramu telah mati syahid. Dan si wanita itu masih bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terjadi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat, bahwa beliau dalam keadaan baik. Di sini wanita tersebut berkata bahwa intinya musibah apapun, jikalau ada suatu musibah yang tertimpa kepada orang lain, tidak tertimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagiku musibah tersebut ringan. Perhatikan bagaimana kasih sayangnya dan cintanya wanita tersebut
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. صحابي آخر يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اصفر لونه وظهر عليه التعب والمرض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بك؟ لماذا تغير لونك؟ هل أنت مريض؟ يسأله عن حاله، فقال: لا والله يا رسول الله ما بي من مرض، لكن كلما غبت عنك اشتقت إليك فتغير لوني فلا أهدأ حتى أرى وجهك الشريف صلى الله عليه وسلم. Ada seorang sahabat juga yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wajahnya pucat. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu? Apakah engkau sakit?" Kata orang itu, kata sahabat itu, "Tidak wahai Rasulullah. Akan tapi apabila aku jauh darimu dan aku merindukanmu, itulah yang membuat wajahku pucat." Jadi dia itu wajahnya segar kembali ketika dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan menjumpai beliau. صحابي ثالث يمشي في الطريق فيجلس تحت شجرة، فقالوا له: لماذا جلست تحتها؟ قال: والله ما لي بالجلوس تحتها من حاجة، لكنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس تحتها فجلست تحتها. Ada juga sahabat yang ketiga, sahabat yang lain. Beliau berjalan kemudian beristirahat di bawah pohon tertentu. Ketika ditanya kepadanya, "Kenapa engkau berhenti di sini? Kenapa engkau duduk di sini?" Kata sahabat itu, "Aku berhenti di sini atau duduk di sini tidak memiliki kebutuhan, tidak ada kebutuhan. Akan tetapi hanya saja aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berhenti dan duduk di bawah pohon ini." صحابي ثالث دخلوا عليه وهو يأكل الدباء، القرع، يأكل الدباء وهو يعني الظاهر أنه لا يحبه، يغصب نفسه على أكله وهو يقول: يا شجرة ما أحببتك، يقصد الدباء، يا شجرة ما أحببتك لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منك. Ada juga sahabat yang lain yang makan labu. Kemudian sahabat itu berkata kepada labu tersebut bahwa aku ini tidak suka kepadamu. Jadi dia memakan labu tersebut sementara ia tidak menyukainya. Dan labu itu diajak berbicara oleh sahabat itu bahwa sungguhnya aku ini tidak menyukaimu. Akan tapi karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam makan labu, maka pada saat ini aku juga ikut makan labu. وهل تعلمون أن بعض الصالحين كان لا يمشي في المدينة منتعلا لا يلبس نعله، يمشي حافيا احتراما لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. Dan juga dikatakan bahwa ada beberapa orang saleh di kota Al-Madinah. Mereka itu berjalan di kota Madinah tidak memakai sendal, menghormati tanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكان بعض الصالحين لا يقضي حاجته في المدينة، إذا اضطر إلى قضاء حاجته خرج خارج المدينة يقضي حاجته فيها تعظيما لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. Bahkan sebagian daripada orang-orang saleh, mereka itu apabila ingin membuang hajat tidak di kota Al-Madinah, akan tapi mereka membuang hajat mereka itu atau kotoran mereka itu di luar kota Madinah, karena mereka mengagungkan, memuliakan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وعندما كنا في الحج في هذا العام الذي مضى، نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة، يعني صحن الكعبة هو قطعا مطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يخطر في بال الطائف
أنه قد تقع قدمه مكان قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بأن شعلة الإيمان في قلبه قويت ويشعر بأن مستوى الإيمان في نفسه ارتفع بمجرد أن خطر في باله أن قدمه ستمس مكانا مسته قدم المصطفى عليه الصلاة والسلام. Beliau berkata bahwa beliau telah melaksanakan ibadah haji, kemudian ketika tawaf, intinya di sini beliau menjelaskan apabila seorang melaksanakan tawaf, memutari atau mengelilingi Ka'bah 7 kali, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah melaksanakan tawaf juga mengelilingi Ka'bah 7 kali. Jikalau seseorang yang bertawaf, ketika ia tawaf seakan-akan ada perasaan dalam dirinya bahwa aku ini akan menginjak tempat yang pernah diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa telapak kakiku akan terletak di atas tanah yang pernah diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jikalau ada syuur seperti itu atau ada perasaan seperti itu, maka perasaan tersebut atau syuur tersebut bisa meninggikan imannya, bisa merasakan dia sendiri, bisa merasakan lezatnya iman pada saat itu. Itu diantara cara meninggikan iman. وعندما تدخل من باب السلام لتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت قد دخلت من باب السلام فقال لي أحد الشيوخ الصالحين عندما وقفنا أمام حجرته عليه الصلاة والسلام، قال لي هل تعلم بأن بينك وبين الجسد الشريف 5 أمتار فقط؟ هذه الكلمة جعلتني أكاد أطير من التعظيم للجناب النبوي. فيجب على الإنسان أن يربي نفسه على هذه المعاني والصور التي ذكرت بعضها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Begitu juga kata beliau, ketika aku di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian beliau menuju makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masuk lewat pintu as-salam atau babus salam. Dan setelah beliau berdiri di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada seorang daripada orang-orang saleh yang berkata kepada beliau, apakah engkau tidak mengetahui bahwa antara dirimu, antara jasadmu dan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu hanya 5 meter. Perkataan seperti itu membuat beliau itu, dalam arti kata beliau, seperti orang yang ingin terbang karena saking manisnya perkataan tersebut. Dan maknanya adalah bahwa ketika di dalam hal tersebut di makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan perasaan yang seperti itu akan dirasakan manisnya atau lezatnya. Wa akhtim ayyuhal ikhwah, kullu insanin lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'zimuhu lin-nabiy alaihi salatu wassalam qalil. كل إنسان لم يرى رسول الله في الرؤية، كل إنسان لم يشاهد رسول الله في رؤيته صلى الله عليه وسلم فإن تعظيمه للنبي قليل وإن شوقه له قليل. Dan orang yang tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dikatakan ta'zimnya, keagungannya kepada Rasulullah itu sedikit, dan juga rindunya kepada Rasulullah sedikit. Yang dimaksud adalah di dalam mimpinya, dia tidak pernah melihat Rasulullah. Jikalau halnya demikian, maka keagungannya terhadap Rasulullah dan rindunya kepada Rasulullah itu sedikit. فأنصحكم أيها الإخوة بنصيحة سريعة جدا تساعدنا على تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن نرى وجهه الشريف المبارك. طبعا في المنام أكيد. Di sini beliau akan memberi petunjuk kepada kita supaya kita bisa benar-benar mengagungkan Rasulullah dan juga bisa melihat beliau di dalam mimpi. أولا
يجب علينا في كل شهر مولد أن نقرأ كتابا في السيرة أو الشمائل. Yang pertama, wajib bagi kita di setiap bulan Maulid membaca kitab tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau Syama'il ar-Rasul. فإن هذه الكتب تعرض صورا من التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم منقطع النظير. Karena di dalam kitab-kitab tersebut dipaparkan, dijelaskan tentang bagaimana mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan cara yang luar biasa. ثانيا ألا يفتر لساننا من الصلاة عليه وخاصة إذا ذكر في مجالسنا. Yang kedua, jangan sampai lisan kita ini malas untuk bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara khusus apabila beliau sedang disebut di dalam majelis kita. ثالثا إذا صلينا عليه فإننا نوضح الصلاة في اللفظ. بعض الناس إذا ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه هكذا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من الأدب مع الجناب النبوي. كلما ذكرته تقول صلى الله عليه وسلم وترفع بها صوتك. Dan jikalau disebut namanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kita ada kewajiban untuk bersalawat dan salam kepadanya, hendaklah bersalawat dan salam kepadanya itu dengan perkataan dan juga dengan suara yang jelas. Jangan seperti sebagian orang ketika disebut nama Rasulullah di hadapannya, kemudian salawatnya itu enggak jelas. Tadi beliau contohkan, jadi orang yang mendengar Rasulullah terus dia bersalawat dengan salam, itu enggak jelas gitu maksud beliau. Akan tapi harus dijelaskan, misalnya seperti sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Rasulillah. Ya, hakada Syekh. ممتاز. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. رابعا أن نجعل مجالسنا دائما معطرة بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أينما جلست وطلب منك أن تتكلم أو لم يطلب منك أن تتكلم تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang keempat, hendaklah di setiap pertemuan kita harumkan pertemuan kita tersebut dengan menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik diperintahkan kepadamu atau tidak diperintahkan kepadamu untuk menyebut tentang Rasulullah, akan tapi sebutlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam pertemuan itu. خامسا أن تواظب على السنن المؤكدة والوتر وأن تنام على طهارة. Dan yang kelima, istiqamahlah dalam melaksanakan sunnah-sunnah muakkadah dan juga sholat witir, dan janganlah tidur kecuali dalam keadaan suci. سادسا أن نحيي المجالس التي يذكر فيها رسول الله فلا نقصر في حضورها كمجلسكم هذا. Yang keenam, hendaklah hidupkan majelis-majelis yang di dalamnya disebut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti majlis ini. عند ذلك إن شاء الله سوف يكرمك الله برؤيته، وإذا تعودت رؤيته سوف يصيبك ما أصاب الصحابي الذي كان يصفر لونه إذا غاب عنه رسول الله. الشيخ بدر الدين الحسني محدث الشام الأكبر كان يقول إن قوما إذا غاب عنهم رسول الله لحظة سمع لهم نباح كنباح الكلاب، لا يمكن أن تجري عليهم لحظة دون أن يكون الجناب الشريف حاضرا في قلوبهم وعقولهم. Masya Allah. Jadi kata beliau, jikalau itu semua terlaksana, 6 perkara tersebut, maka insya Allah kalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan, dijelaskan oleh salah satu ulama, tadi disebutkan nama beliau yaitu Syekh Badruddin Al-Hasani. Beliau menjelaskan bahwa ada orang-orang saleh yang dimana apabila mereka itu tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka seorang di antara mereka itu merintih, dalam arti merintih di sini mengeluarkan suara
Tapi kata Syekh seperti suara anjing, akan tapi maksudnya adalah merintih saking cintanya atau saking rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau seseorang di antara mereka tidak melihat sesaat, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sesaat, dalam arti mungkin dalam lahzah fi yawm wahid an إذا غاب عنهم رسول الله لحظة يعني غاب عنهم في المنام غاب عنهم في حياتهم هو يمشي ورسول الله وهو يفكر برسول الله يجلس يفكر برسول الله يعني هو يمشي في حياته لا يمكن ذهنه مشغول برسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi seorang di antara mereka begini, seorang di antara mereka selalu menghadirkan Rasulullah dalam kehidupannya, dalam benaknya. Jelas atau tidak? Jadi selalu memikirkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ada waktu yang singkat atau sesaat dalam kehidupannya tidak memikirkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah luput daripadanya walaupun sesaat itu, maka seorang di antara mereka itu merintih. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarik lakum fi majlisikum hadha. وأسأل الله عز وجل أن يعمم هذه المجالس فضلها وخيرها. وأسأل الله عز وجل أن يرينا وجهه الشريف وجنابه المنيف وأن نرى ونشم منه أطيب ريح إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على الجناب الأفخم والنبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.